For today's guys, maluto po kita ng fried chicken. Yan po, tiglamas-lamas ko muna and may dikit na harina, may konting patis, aso, kalamansi. Yan guys, ibabanta mo ng mga 30 minutos bago tapritoson guys, and halat-halat lang kita guys. Habang tigbabanta mo ng manok, mapainit na muna kita ng kawali na luway-luway ta na pong ilag ang manok na may dikit na harina pa, nilagan ko ng fried. Yan, luway-luway lang guys, na baka mapaso and matipsi ka ng lana. Yan guys, yun na po, nalag ko na po, then alatunta po magpula-pula. Baliktadon ta na lang po pag nagpula na lang guys, and thank you for watching.